RSS साहब, यार ये आपके बैकग्राउंड में काफी नॉइस है. हेलो जी, मोमिन है आप? जी जी भाई साहब. अच्छा, एक मिनट रुकिएगा. नहीं, ना पहचाना नहीं है, हम थोड़ा सा रुक जाइए. व्हाइट लोटस कह रहे हैं दिस इज द डिलेमा, कंसाइंस वर्सेस दीन. कैन अल्लाह गिव रॉन्ग कंसाइंस और इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग और इनर वॉइस? इट इज नॉट सेम फॉर ऑल पीपल. बहुत बहुत शुक्रिया व्हाइट लोटस साहब आपका. जी, RSS साहब, मोमिन है आप? भाई साहब. जी भाई साहब. कहाँ से कैसे है? हैं? हाँ, हम ठीक है. आप है कहाँ से? हम इंडिया से हैं. हाँ, अच्छा, आप इंडिया से है. तो ये RSS कौन से, वो मुस्लिम राष्ट्रीय समाज सेवा वाले RSS है? ये कौन सा नाम है RSS? हाँ हाँ, आप जिससे जुड़े हुए हैं उसी से हम भी जुड़े हुए हैं. अच्छा, जुड़े हुए हैं. हाँ ये हाँ. बड़ा जबरदस्त है. आपको आपको अल्लाह ने वही भेजी थी हम RSS से जुड़े हुए हैं कि यहूदियों की साजिश है, यहूदी हमारे ऊपर करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं, भाई ये गलत वही बोल आई रहे हो. थी आरएसएस आपको? से नहीं, हम लोग आरएसएस से नहीं जुड़े हुए, हम लोग यहूदियों से जुड़े हुए. भाई गलत बोल रहे हो तुम. साथ के बंदे यहूदी ज्यादा अमीर है. रियली हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे भाई, इंडिया लेवल पे थोड़ी खेल रहे हम. ऐसा ना ओके. करो. तो क्या फिर तारिक ऐसा जमील ना को देख के तारिक जमील आया था क्या रात को घर पे? हाय 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 हाय, जन्नत की हूर देख के हाय 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 करते, तुम हमको देख के हाय 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 करते हो. अरे भाई, वो तो तुम्हारे अंदर में हूड़ नजर आ रही है या क्या हूड़? नजर आ रहा है वो अब अब तुम कैसे भागे हो तो तुम जानते हो ना, क्यों छोड़ के बाप भागे. रे बाप. अच्छा क्या मेरे भाई प्रॉब्लम सुनो. है? अच्छा सुनो मेरे हाँ भाई, भाई, सुनो. मैं एक सवाल आप पूछ रहा हूँ, पहले मेरा सुन लो. नहीं नहीं, आपका पहले सवाल तुमने नहीं आएगा. आपको, अच्छा चलो. हाँ, आपको पहले टॉपिक पे बात अरे करना है. भाई, आपका सवाल. अच्छा एक चीज है. कोई हाँ गेस्ट आता है, ठीक है, जी. हाँ. तो उसका एहतमाम किया जाता है, रिस्पेक्ट देते हो. एहतमाम? एहतमाम क्या एहतराम रिस्पेक्ट. किया जाता है? रिस्पेक्ट. हाँ तो मुझे एहतराम बोलो एहतराम ना. मिला है. अरे यार, हद है यार, तुम अरे भी. हम लोग मुनाफिक है, हम लोग से उर्दू कैसा आती है? मोमिन एहतराम की उम्मीद करता है भाई? हम मुनाफिक लोग है भाई, हमसे कैसा एहतराम की उम्मीद करता है नहीं कोई नहीं मोमिन? नहीं 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 नहीं, है. हम अभी हम तो हम बोल रहे बिल्कुल. थे हम, अभी तो हम अरे ह्यूमनिस्ट हैं और अरे, वुमेन पे बात करते हैं. RSS अभी भाई बोल रहे रुक हो जाओ. कि अरे, आपका एक साथ एहतमाम एक करेंगे. साथ एक ही आदमी बात करो, या तो आप हाँ, मैं बात कर रहा करो. हूँ आपसे. अरे रुको तो सही ना यार, ब्रेक तो लगाओ. आपका एहतमाम भी करेंगे, आपका एहतराम भी करेंगे, और हाँ, एहतलाम भी कर देंगे. ठीक है? वो तुम तो अपने पास रख. पता है एहतलाम किसको कहते हैं? वो तुम्हारे साथ होता होगा. आपको नहीं होता होता है था? कि नहीं होता? वो आपको तुम्हें नहीं होता होता था? होगा ना. अरे तो भाई आपको तुम्हें नहीं होता होता था, है कि नहीं आपको नहीं होता है? होता है. मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें होता है ना. तो भाई हम मर्द हजरात है, तो हमको तो होते रहता है, कोई मुश्किल नहीं. आपको नहीं होता है एहतलाम? MC भी होता है क्या? MC आपको होता होगा. अरे भाई, तुम अभी बोल रहे हो कि हमको वो भी होता है, वो भी होता है, कहाँ बोला? तो मुझे लगा मैंने कि कहा तुमको मर्द. MC भी होता होगा. मैंने कहा हम मर्द हजरात है, हमको एहतलाम होता है. भाई मर्द आपको हो MC सच होता में? रहेगा. मर्द सच में हो? कैसा, क्या करूं बोलो? चेक करना है. अब लेकिन मैं मदरसे का आलिम भी नहीं हूं कि तुम्हारे साथ जो है तुमको बताऊं मेरी मर्दानगी. अब उसके लिए हाय मैं हाय. ए भाई भाई, तो और तुम, एक ऑप्शन दे अरे सकता गुल्लक था, भाई, तोड़ने लेकिन का शौक नहीं है हमारा, गुल्लक तोड़ने का शौक नहीं रखते भाई. वो तो एथिस्ट लोगों का काम होता है ना भाई. एथिस्ट लोग जो होते हैं वो तो हाँ, होमोसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर अच्छा. होते एथिस्ट हैं. नहीं होता. ओ भाई मैं बताता हूँ. होमोसेक्सुअल नहीं मैं हो? अरे ओ भाई रुको जरा. ओ प्री अरे थोड़ा रुक ना मेरे भाई. मैं गया था. ये कह रहे कि होमोसेक्सुअल जो है वो एथियस्ट होते हैं. मैं अभी बीच में गया था, एक होटल में स्टे कर रहा था, तो वहाँ LGBTQT का एक ये था अपना फंक्शन था उनका, वो लोग ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था. तो मैं बोला चलो यार, इनके मतलब इनके पार्टीज में होता क्या है जरा जाके देखते हैं. तो मैंने वो एंट्री फीस भरी उधर और मैं गया.
اور میں اتنا شوق ہوا کہ ادھر تقریباً 70% جو گیز تھے اور ہومو سیکشول تھے سب مومن بھائی تھے ہمارے, سب مومن بھائی بھرے پڑے تھے ادھر. تو میں بولا چلو یار یہ ان سے تو خطرہ بھی نہیں ہوگا اپنے کو, یہ اچھے بھائی ہے ہمارے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان سے خطرہ نہیں ہوگا, جان کا خطرہ نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ. تو یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ کے, کئی سارے مومن بھائی ہے جو ہومو سیکشول ہے, گیز بھی ہے. تو یہ ادھر یہ سب آپ جو ہے نا فالتو کی باتیں نہ کیا کرو. ابھی اصل ٹاپک پہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آر ایس ایس صاحب کہ جو آتنکی ہے اور وہ مومن ہے, جیسے قصاب ہو گیا, اس کو جنت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں مان لو کہ آپ کے فادر آتنکوادی ہیں, ہاں, ٹھیک ہے, نہیں ملنی تو چاہیے, آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا نہیں چاہتے ملنی ہو؟ چاہیے, نہیں ملنی چاہیے جنت. تو آپ تو ایسے بھی نہیں مانتے ہو کہ جنت ہے. ارے ہو گیا نا, تم نے ایک سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. اب یہ بتاؤ کہ جو مومن آتنکوادی ہے اس کو آپ کے حساب سے جنت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ مجھے بھائی آتنکوادی کا ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے. تم ہی پہلے بات. ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی ایک انسان کدھر جا کے بم پھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو بم باندھ کے, یا کہیں جا کے ریلیجن کے نام پہ جا کے کسی کا قتل و قتال کر دیتا ہے, جیسے کہ قصاب نے کیا. قصاب معلوم ہے آپ کو کہ نہیں معلوم ہے؟ بھائی ہم کنفرم نہیں ہے کہ وہ قصاب مسلمان تھا یا ارے آپ کے لیکن جیسا تھا, قصاب معلوم ہے کہ نہیں یا معلوم آپ ہے؟ کے جیسا تھا. آپ بھی تو ساحل ہو, ارے تو آپ میرے کے بھائی جیسا بھی تھا. قصاب معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے قصاب کون تھا؟ ارے بھائی اس میں نے کیا کیا کر رہا کیا ہوں, تھا, اس نے کیا میں کیا نے تھا نہیں. معلوم ہے؟ ہاں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ابھی کہ وہ مومن تھا یا نہیں تھا, میں کہہ رہا ہوں ہاں قصاب پتا ہے, نام سنے ہو؟ ہاں نام سنے. اس نے جو کانڈ کیا تھا وہ پتا ہے؟ نہیں وہ نہیں پتا ہے, اس ہاں, لیے دیکھے تھے نہیں تھے, آنکھ سے تو نہیں دیکھے. کتنے سال کے ہو تم؟ کتنے سال کے ہیں؟ ابھی 22 ہاں, سال عمر ہے. 22 سال کے. 22. تو 22 سال کے ہو تو آپ کو قصاب معلوم ہے, لیکن قصاب نے کانڈ کیا کیا وہ نہیں پتا آپ کو؟ قصاب نے کیا کانڈ کیا آپ بتاؤ. نہیں پتا آپ کو؟ نہیں بھائی. تو بتانے کون سے سے ڈر قصاب, رہے ہیں یار, کون سے اپنے ہی قصاب؟ جات گوتیا کی بھید کیسے کھول دیں گے؟ بتانے سے ڈر رہے ہیں, نام تو پتا ہے, جات گوتیا کا بھید کیسے کھول دے بیچارہ اپنا منہ سے. کھول دیں گے. یہ لیڈی کون ہے؟ یہ لیڈی کون ہے بھائی؟ یہ لیڈی بڑی خطرناک لیڈی یہ ہے. لیڈی چھوڑا, ٹکر ٹکر کا کر رہا ہے, قصاب پہ بات کریں جی. ہاں ارے قصاب, بھائی صاحب, ہاں تو قصاب پہلے یہ بتاؤ نا, قصاب کون؟ بہت سارے قصاب نے قصاب ہو سکتے ہیں. گولڈ ہاں میڈل جیتا ہے قصاب نے. وہ آپ نوبل کے بھائی پرائز تھے بھی. کیا؟ آپ کے بھائی تھے کیا؟ آپ کے کزن تھے نہیں, کیا نبی کے ساحل بھائی؟ امتی تھے, نبی اچھا کے میں امتی تھے. ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں, چلو ان کو ہم بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. میرے بھائی قصاب ایک آتنکوادی تھا, پاکستان سے آیا تھا, اور اس نے ٹھیک ممبئی ہے. میں آ کے کئی سارے بے گناہوں کو اس نے مار دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں. اب بتاؤ کہ یہ جو اس نے جو حملہ کیا تھا اس کو ہاں کہتے ہیں آتنکوادی حملہ, چلو. اور جو ایسا کرتا ہے ٹھیک. یہ آتنکوادی ہوتے ہیں. مان گئے؟ اتنا میرے ساتھ چل رہے ہو؟ کیا اس میں بھی اس میں بھی کچھ الگ تمہارا ڈیفینیشن ہے کہ ایسا جو کرتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بھائی کون کون آیا تھا, کس نے مارا, ارے کون لیکن کون تم آیا تھا بول وہ رہے ہو تو. چھوڑ دو. ہاں, ہاں میں نے تم بتایا بول کہ رہے ہو, ایسا ایسا کیا ہے. میں ہاں, کیا کروں. تم ہوں, بول رہے ہو کہ 1000 آدمی کو مارا, تو ہاں, مارنے والا جو ہوتا ہے اس کو مطلب انسان کے خلاف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آتنکوادی نہیں کہو گے؟ ارے انسانیت کے خلاف ہے تو آتنکوادی کیسے نہیں ہوا؟ ہاں آتنکوادی ہے نا. اب یہ قصاب آتنکوادی. جو تھا نا یہ تھا ہاں مسلم. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس کا جو ہے پروف دیا ہے؟ ہاں پروف پورے, دیا ارے میرے بھائی پورا سب پروف پورا انٹرنیٹ پہ بھرا پڑا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. سب چیز جا کے ذرا ہے نا گھر پہ صرف بیٹھنے سے اچھا کچھ چیز پتا بھی کیا کرو. تو اب یہ مومن قصاب کو, مومن آتنکوادی قصاب کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ جنت کو مانتے ہو پہلے یہ بتاؤ.
अरे तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से मेरे भाई जन्नत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? मेरे इस्लाम के हिसाब से जन्नत हर किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है? नहीं अच्छा, हाँ, एक मुसलमान अगरचे वो कितना भी गुनाह कर ले, अगर वो मरा मुसलमान है तो उसको जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे भाई ऐसा बहुत सारे मुसलमानों ने मुसलमान पे ही जुल्म किया, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये हाँ। शायद मुनाफिक था, ठीक है? शायद पे मुनाफिक सुनो शायद- मेरी बात सुनो। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। तुमने आप मुनाफिक को क्या मानते हो? आप मुनाफिक को क्या मानते हो? मुनाफिक, सुनो मेरी बात, तुमने जाहिर पे जो जाना है, जिहाद तुमने लड़ने किसी की के ख्वाहिश नहीं रखता वो मुनाफिक है, ये लड़ता नहीं। हाँ क्या मोहम्मद की हदीस हदीस बताओ है यार। बुखारी में 1910, जो जिहाद लड़ने की हाँ। ख्वाहिश ना रखे या जिहाद ना लड़े वो मुनाफिक है। भाई जिहाद वो जो आयत आई है या फिर जो हदीस आप कोड कर रहे हैं वो किस टाइम के लिए है, किस अच्छा चीज ओ के लिए मेरे भाई, किस ये समय के देखो, लिए है? सुनो ओ मेरे भाई आरएसएस साहब, सीधी सीधी बात करो। हाँ, एक आतंकवादी है जो मुसलमान है, ठीक है, उसको जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई आतंकवादी का डिफिनेशन जब तुम दे रहे हो कि जो मुसलमान जो भी इंसान को मारे और हाँ। इंसान के खिलाफ है, ठीक है, हाँ और अगर इंसान के खिलाफ है, अपना हाँ। बदला लेना चाह रहा है सेल्फ के लिए, मतलब हाँ। अल्लाह के लिए नहीं, ठीक है, ओके। तो आतंकवादी है, तो उसको हाँ। जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब- वो इस्लाम पे मरा तो भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी कभी ना कभी? भाई ये इस्लाम पे कैसे पता कि वो इस्लाम पे ही मरा? अरे उसने इस्लाम दिखावा क्यों सुनो, मुसलमान, सुनो, एक मिनट, अरे मुसलमान किसी का उसने कत्ल नहीं करता? दिखावे के लिए नहीं हाँ, तो एक मिनट, नहीं जाएगा। एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हो कि मुसलमान कोई गलत काम करता ही नहीं, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो मुसलमान ही नहीं, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, जो मुसलमान गलत करेगा, किसी को नाइंसाफ ना हक कत्ल करेगा या फिर हाँ। किसी का जो है हक छीनेगा, तो हाँ। उसके लिए जो है इस्लाम से खारिज है। हाँ अच्छा, इमाम अभी वो जो हदीस बताए थे वो बताओ, सामने लाओ। वही मैं दिखा रहा हूँ, ये कह रहा है चोरी करना नाक से ईमान से खारिज है। एक सेकंड, ये भाई कह स्क्रीन रहे शेयर हैं कि करें, जो मुसलमान ऐसा एक्सेप्ट काम करें करता स्क्रीन है, शेयर। हाँ मैं करता हूँ, जो मुसलमान कोई गलत काम करे, किसी का कत्ल कर दे और चोरी करे या कुछ गलत काम किए, तो वो इस्लाम से ही खारिज है। ये नए मुसलमान आए, ये देखो आपके रसूलुल्लाह क्या कह ये रहे हैं। देखें, हम क्या जामिया कह रहे हैं? तिर्मिजी हदीस 2644 के अबूजर जो हाँ। है, अबूजर रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरत जिब्रील अमीन जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये खुशखबरी की बशारत दी कि जो भी इस हाल में मरे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो वो जन्नत में जाएगा। तो मैंने पूछा अल्लाह के नबी, भले ही उसने बदकारी और चोरी करी हो तब भी? तो आपने कहा हाँ, उसके बावजूद भी। तुम सच्चे के जब तक तुम्हारा नबी माफी नहीं सच्चे? मांगेगा तब तक। कहाँ पे ये हेलो शर्त? हेलो, पहले सुन कहाँ लो, पे ये ये शर्त? भी कहाँ चीज पे है। है अरे सुनो, ये शर्त कहाँ पे है इस हदीस में? हाँ अरे सुन लो, कुछ आयतें सूरे इसमें बकरा, गलती से लिख गई थी, जब थोड़ा मिस्टेक हो गई अरे होगी। सूरे बकरा ही में है कि जब वो एक इंसान ने जो है कत्ल कर दिया और उसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम उसको बोलते हैं कि एक गाय को ज़बह करो, उसके बाद जो है ये वाली जो आयत है, तो उसमें है कि क्या एक है? इंसान अगर किसी का क्या है वही तो बता रहा हूँ मैं, अगर बताओ। किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो वो मानो सारी इंसानियत का कत्ल करता है। हाँ लेकिन वो और जन्नत वो में, जब तक ओ भाई ओ भाई अरे ओ भाई ओ अरे भाई सुन ले यार, ओ भाई, अरे चूरन तीन नहीं, आदमी बोल रहा है, पहले चूरन नहीं भाई, चूरन नहीं, ये जो एक का कत्ल करे वो सारी इंसानियत का कत्ल करे, ये चूरन नहीं। क्या वो उसको जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर वो मोमिन है, ये सवाल है। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक ने यानी अगर उसके अंदर ईमान है, उसने शिर्क नहीं किया है, तो वो जन्नत में जरूर जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई वो क्या है, हदीस फिर से शेयर करो जरा, अगर वो चोरी करे, बदकारी करे तो भी, तो रसूलुल्लाह कहते हैं तो भी जन्नत में जाएगा। चलो यहाँ तुम आके हमको पागल समझ के रखे हो कि कुछ भी आके नया बोलोगे, इतनी तो शर्म आनी चाहिए तुमको
کہ تم کو رسول اللہ کی بات پہ اتنی شرم آتی ہے, تم اتنے امبیرس فیل کرتے ہو کہ حقیقت کو تم تسلیم بھی نہیں کرتے ہو. ہلو ہاں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں پہلے کہ تو تم چاہے بدکاری ارے کرو, بھائی تم چاہے ہلو چوری ہلو کرو, ہلو لیکن ہلو تمہارے اندر ایمان ہے, تم نے شرک ہلو نہیں کیا ہے, تو تم جنت میں جاؤ گے, اور تم یہاں پہ آ کے ہم کو الگ چورن پڑھا رہے ہو. تم چورن جو بیچ رہے ہو, پہلے تو میری بات تو سنا نہیں تو نے, اور اپنی آگے بات بکواس کریے جا رہے ہو. اسی میں حدیث ہے, اسی میں آگے پڑھے ہو, اور بھی حدیث پڑھے ہے ہو, کہ ارے اگر اسی وہ میں حدیث انسان, کہاں ہے, ہاں کہاں ہے وہ حدیث بتاؤ. کہاں ہے, ہاں حدیث نمبر بتاؤ. آگے پڑھو نا. ارے حدیث نمبر, اتنی اب تم حدیث تو ہے, اے بھائی امام وہ لے کے اتنی حدیث لے کے آ. یار لا رہا ہوں بھائی, یار اسی یار میں ہے پھر کہ میں ویڈیو اگر لگا وہ رہا ہوں, بھائی انسان, مارو مجھے مارو, وہ انسان, یہ دکھانے کے بعد. نہیں ہلو, ایک منٹ, یہ پوری حدیث ہے, اس کو اردو میں لے کے آؤں. اس کا اردو کا آپشن کہاں ہے اس پوری ویب سائٹ پہ؟ ایک منٹ, میں اپنے اس میں یہ سرچ کرتا ہوں, انگلش دکھاؤ اس کی. ترمذی 2644, نہیں ابو ایک ذر منٹ سے رکو. روایت ہے 2644. Even if he commits, ایک منٹ, even if he commits adultery. جو پھر رائٹ کلک کر کے, تو اردو میں ٹرانسلیٹ اگر ہو جائے تو الگ بات ہے. میں بتاتا ہوں, میرے کو مل جائے گا اردو میں, ایک منٹ رکو. ہلو ارے ہلو رکو یار, تم کو انگلش ہلو, آتی ہے کیا, تم کو انگلش آتی ہے؟ ہاں ہاں بولو بولو I بولو. think ایک منٹ, ارے بھائی ایک حدیث سے نہیں نا تمہارا کام چلے گا, تو اور بھی بہت ساری حدیث ہے. چلے اس میں صاحب, یہ میں اور دیکھو, ایک دکھاتا ہوں. تو جب ایک تک منٹ, آپ ایک لوگ منٹ, تم لوگ کو امام تو صاحب ایک یہی منٹ, چیز کی دقت ہوتی ہے نا, کہ یہ جو چیز ارے ایک تم کو ایک بار مل جائے دکھانے دو. اس ایک کو پورا منٹ, نہیں سنتے. ارے پوڑا اور پرو, رکو میری بات. یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ معافی شرط ہے, معافی مانگنا شرط ہے, یہ حدیث بتاؤ. تم بتا سکتے ہو حدیث؟ ہاں بالکل بتا سکتا ہوں, ابھی بتاؤ. میرے پاس, ارے میں نے ابھی نکال کے تو نہیں رکھا ہے. اچھا, نکال کے نہیں رکھا ہے, اور جو رسول اللہ کی حدیث سامنے وہ نہیں مانو گے؟ ارے بھائی میں کیا کر رہا ہوں, جب تک وہ انسان اپنے اچھا گناہ کو قبول نہ اچھا کرے, اچھا سنو, معافی نہ مانگے, اچھا تب سنو, تک. میری بات سنو, اور سنو, میری بات سنو یار, میری بات سنو. اللہ ارے کے قرآن میں تو سنو, اللہ کوئی ایسی شرط نہیں لگاتا. ارے کیا نہیں شرط لگاتا, سورہ شراب نساء پینا کی حرام آیت نہیں نمبر, بولتا. وہ نہیں بول میں رہا ہوں بھائی, میرے بھائی. یار تم لوگ کا دماغ اتنا نیچے لیول پہ کیسا چلتا ہے یار؟ 22 سال کے ہو, ابھی تک تم نے سوچا ہے کہ تم کیا بولتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہ چاہے تو معاف کر دوں گا, شرک ایک ایسا گناہ ہے جو نہیں معاف کروں گا. کدھر شرط لگا ہے اللہ نے کہ یہاں تو صاف کہہ رہا ہے اللہ کہ میں جو گناہ چاہے معاف کر دوں گا. تمہارے مولوی بولتے بیٹھتے ہیں سب جگہ پہ شرک ایک گناہ ایسا معاف نہیں ہوگا. یار کتنا صاحب جھوٹ یہاں بولو تک گے, کہ تم کو پہاڑوں جتنے عقل بھی گناہ نہیں ہے. معاف ہو جائیں گے قیامت کے دن. یہ دیکھو حدیث, دیکھو صحیح مسلم کی, یہ توحید کو مانتا ہو اگر کوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2767D کہ ابو بردہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جن کے گناہ اتنے ہوں گے جیسے پہاڑ ہوں, مگر اللہ ان کے سب گناہ معاف کر دے گا, اور ان کے سارے گناہ جو ہیں کسی عیسائی یا یہودی کے سر ڈال دے گا, اور وہ اس کے بدلے فدیے کے طور پر جائیں گے. بالکل. کوشل کیجریوال جی نے 1000 روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا, بہت بہت شکریہ سر. اور پیا جی کہہ رہی ہے اس بندے کو پہلے تمیز کی شکشا دے دو کوئی. ارے تمیز نہیں بھائی, اس کو یہ کوئی گناہ, پہلے نا یہ لاجیکل گناہ معاف ریزننگ پہلے کوئی سکھاؤ. نہیں ہوئے, کسی اور کے سر ڈال دیے گئے, ایک کافر کے سر, کہ یہ توحید کو مانتا ہے, کافر بدلا چکا ہے ان کا جہنم میں. ٹرو فری کہہ رہے ساحل بھائی, I provide 72 hoods, swimming pool filled with honey and milk. کیا مومن میرے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ لے کے آ جائیں گے بھائی. 72 ہور دو گے آپ تو کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ اوکے, تو آر ایس ایس صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس جب وہ حدیث آئے گی نا تب آپ لے بھائی کے ہیلو, آنا. ابھی سنو ارے میری بات بھائی سنو بھائی. پہلے تو تم لوگ تین آدمی ہوتے ہو, پہلے ڈرپوک آدمی. ابے پہلے تو ارے بات چھوڑو, یہ سنی. ہو گیا کہ اب یہ آنا, ہم تینوں ہار جائیں اب گے.
अब अब डरपोक आदमी अब, अरे कौन सा तरीका है मेरे भाई? अरे भाई जब तुम बोलते हो तो एक साथ William चार चार Kilmore मुर्गी दुनिया बोलती है बंदी तुम्हारी। अरे देखो एक मुर्गी बोल रही है। सुन लो टुकुर टुकुर ना मुर्गी करो बोल रही अरे है। एक तीनों मुर्गी गुंडागर्दी नहीं कर रहे मुर्गी हैं मुर्गी। तीनों गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं हवाला मांगा है होमवर्क दिए जाके ले आना अच्छा अरे सुन अभी मेरे बात, अरे सुन सुन, इसकी आवाज तो अरे सुन भाई, इसकी आवाज से क्या करना है तुझे? मेरी बात सुन अभी। अभी तेरे से नेक्स्ट सवाल ये है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, फौजी है, गैर मुस्लिम फौजी फ्रीडम फाइटर्स जो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? उसे उसे तुम्हें क्या लेना देना है जन्नत से? जन्नत में तुम लेके जाओ, तुम मैं लेके नहीं, जाओ ना तुम्हारा भाई। तुम्हारा अल्लाह क्या देगा, जन्नत देगा या जहन्नम देगा? अब देखो, अरे अब बाप इसकी चालाकी देखो। जन्नत एक में मिनट, हम ले जाए एक मिनट, एक मिनट, इसकी चालाकी देखो सब लोग। अब ये वहां पे तो ये जब से बातों को घुमा रहा था कि उसको जन्नत नहीं मिलेगी, वो मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, सब नहीं है, अभी ये कहता है कि तुमको क्या करना है, उसको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? मेरे भाई उसको क्या मिलेगी ये बता पहले। पहले तो ये बात हो जाए कि वो आदमी जो आर्मी में है या आम इंसान हाँ है वो हाँ, क्या चीज को मानता है, बुत किस बुत चीज को परस्तिश करता मानता है, है। बुत परस्तिश अरे भाई करता है। गणेश, आप सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, वो गणेश चतुर्थी मनाता है, हाँ गणपति रखता है, उसके बाद उसका विसर्जन करता है, उसकी पूजा करता है, उसके बाद वो दुर्गा देवी की जो मूर्ति है उसकी पूजा करता है, वो सब करता है वो, ठीक है। अब बता, लेकिन वो फौजी है और वो फ्रीडम फाइटर है, उसने देश के लिए अपनी जान दे दी, बता तेरा अल्लाह जहन्नम में डालेगा उनको या जन्नत में डालेगा? हाँ, अब ये बता कि वो मुसलमान के साथ क्या करना चाहता है, रेप करना चाहता है हाँ, और जो अबे है देश के बहुत लिए सारी अपनी ऐसी जान, चीज है। अरे ये मेरे भाई, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तेरे मोमिनों की, हाँ तुम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देता? तेरा अल्लाह जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में भाई डालेंगे उनको? साहिल देश के वीडियो लिए इनके जो लिए है, देश के लिए हाँ, आर्मी जो है ना वो मुसलमान भी है, ठीक है। वो अरे तुम मैं जो बोल रहे हो मुसलमान की बात ही वो नहीं कर रहा मुसलमान मैं, भी है। मेरे भाई तेरे मोमिन मुसलमान को तो अल्लाह जन्नत देगा ही वैसे भी, उससे प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। जो उससे गैर प्रॉब्लम मोमिन, नहीं है। सुन, जो गैर मोमिन हमारे फौजी और फ्रीडम फाइटर्स देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसको तेरा अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? इसका तुम्हारे जवाब जैसा दे। अगर होगा अल्लाह को गाली देने वाला तो उसको अल्लाह कहाँ से जन्नत में डालेगा। अगरचे वो फौजी हो और गाली भी नहीं अल्लाह देता हो। अरे भाई वो हाँ, तुम दोनों चीजें एक साथ प्रूफ कर रहे हो। तुम क्या बोलते प्रूव हो कर कि रहे हो एक भाई साथ? अच्छा ही इंसान है। अगर वो अल्लाह को मानता होगा, एक गॉड को मानता अबू होगा, तालिब हाँ, अच्छा बिलीव इंसान था इन बुरा वन एक इंसान मिनट, एक था गॉड। मिनट, मोहम्मद का चचा अरे एक मिनट, अरे इमाम रुक यार एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा था, बोल। एक एक गॉड में, एक हाँ, भगवान, एक ईश्वर में नहीं वो मानता अगर ना, बोला आस्था ना तुझे, रखेगा। हाँ तो नहीं 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 मानता। रखता है, नहीं हाँ मानता नहीं वो मैंने बताया ना, वो गणेश हाँ, चतुर्थी करता था, वो हाँ तो गणपति की पूजा करता वो था। हिंदू धर्म के हिसाब से, वो हिंदू धर्म हाँ, के हिसाब से उसको बोला जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगा। तो वो तो पहले अरे सात, वो तो दूसरा। तेरा अल्लाह, मेरे भाई सुन, जलेबी मत बना। मेरा अल्लाह तुम लोगों को छोड़। अभी शर्म आ रही है, तेरे को अभी मुसलमान होने पे शर्म आ रही है। वो हिंदू के हिसाब से स्वर्ग में जाएगा, क्रिश्चियन के हिसाब से यहाँ जाएगा, ये नहीं पूछ रहा हूं। तेरा हाँ, अल्लाह उसे कहाँ डालेगा मेरा अल्लाह ये ही बता। नहीं है, तुम्हारा भी अल्लाह है, हाँ, सबका अल्लाह, अरे ठीक है। तेरे जेब में रख तेरे अल्लाह को, मुझे ये बता कि तेरा अल्लाह जो है जब तू इस्लाम के मानता ही हिसाब नहीं से, है अल्लाह को। सुन मेरे भाई, क्यों इतनी तुमको शर्म आती है अपने इस्लाम को बताने के लिए सच्चाई? क्यों इतना शर्माते हो? क्यों इतना एम्बैरेसिंग फील होता है तुमको? और इस सुपर चैट के लिए शुक्रिया जिन्होंने मेरी किताब ये परचेज करी है, और थैंक यू सर ऐसे अपने आप को एजुकेट करने के लिए। हाँ भाई, हाँ आरएसएस, भाई, अल्लाह जन्नत देगा उनको क्या जहन्नम में डालेगा नॉन मोमिन पहले तो वो फौजियों को? हाँ, नन मोमिन फौजी पहले तो हाँ, ये जाने, पहले ये बात पे वो रखना पड़ेगा कि जन्नत है और जहन्नम है।
जब तक वो इस चीज पे नहीं रखेगा तो उसको कैसे अच्छा यकीन है? मतलब अच्छा मेरे को एक बात बता, मतलब जितने लोग जन्नत और जहन्नम पे आ गया यकीन नहीं बेटा रखते, अपने अपने सुन औकात सुन पे तुम। सुन यार, तेरी अभी पूरी मैं निकालूंगा। मतलब तेरे हिसाब से जो जितने लोग जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह उनको जन्नत जहन्नम नहीं देगा, ऐसी बात है आरएसएस? जितने लोग जन्नत जहन्नम पे यकीन नहीं रखते, मरने के बाद जो है कयामत के दिन अल्लाह उनको जन्नत जहन्नम में नहीं डालेगा, क्योंकि हम यकीन नहीं रखते, ऐसा है? तुम जब गाली दोगे, जब तुम किसको गाली अल्लाह दिया? पे यकीन, जब किसको गाली अभी दिया? तो तुम बोल रहे थे अल्लाह तेरे पॉकेट में, जब मैंने अरे बोला तो कि अल्लाह सभी का है तो हाँ, तो मैंने ये गाली कहाँ दिया मेरे भाई? तेरे को क्या ज्यादा समझ में आता है? गाली कहाँ दिया? मैं बोला तेरे पास रख अल्लाह तेरा, मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता हूँ, इसीलिए तो मैं एक्स मुस्लिम बना हूँ जब 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 तुम अल्लाह ना। गॉड या ईश्वर को मानते ही हाँ नहीं हो, है हाँ, ना, तो तुम हमको जन्नत जहन्नम नहीं मिलेगी ना। जब तुम जन्नत और जहन्नम को मान, तो जन्नत और जहन्नम को जो नहीं मानता है उसको जन्नत और जहन्नम नहीं देगा अल्लाह? क्या हो गया है यार? मेरी आवाज आ रही है इमाम? क्लियर है बॉस। जब तक इनका वीडियो लगा दिमाग इनके का आर्गुमेंट लेवल पे। देखो, इनके दिमाग का लेवल देखो। ये कह रहा है कि जो जन्नत और जहन्नम में नहीं मानता है उसको अल्लाह जन्नत और जहन्नम नहीं देगा। तो भाई तुम्हारे लिए तो सबसे हर किसी के लिए सेफ हो गया, कोई भी नहीं मानो जन्नत जहन्नम। सब एक चीज सुझाओ। मैं तो सिर्फ जन्नत मानूंगा, मैं जहन्नम मानूंगा ही नहीं। तो ये मोमिन इतना जो डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं, अरे जहन्नम मानना छोड़ दो, आपको जहन्नम नहीं देगा अल्लाह।